buod nga painom-dom na nagkalanlaing mga advertise. Pero nindot ni kaya man sa Ginoo ang painom-dom. Dita sa mga paghalad. Malandungan ang Leviticus 22. Ingon siya din 29. Hallelujah. Pusata siguro. Lord, panalangin ang imong pulong. Hallelujah, among pag-isigutan ka. Amen. Ingon siya din sa Leviticus 22:29. Ingon siya, kung maghalad ka o halad sa pasalamat ngadto sa Ginoo, ihalad kini sa paagi nga kaymutan ka tungod sa maong halad. Ang paagi sa paghalad kanang yung kahimutan ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagtan-aw sa mga halad, nag-ingon sa Deuteronomy 16. Nagatan-aw siya sa atong mga halad ug iyang panlanginan futob sa atong madala. Pero doon na iyang mga pulong kinanglan gyud kahimutan. Kaya sa hayog di may mutan mo nang magkakaos-os ma-undergo hinon sa atong law. Pero og makaigo kita sa kahimuot sa Ginoo, uswag mo doble pa ang mga panalangin. Para sa amo sa pantuka nagtuo ko nga nakaigo gyud sa procedure sa Ginoo, usara man ka baka sa una karon duha na. Tulo ra mi kasakong bugas sa una 2007 karon unom na. Kasakong bugas unya ang amo pong baboy sa una 5 ra to ka buo karon unom na ang among baboy. Nya do na pod may 72 ka case nang kahon karon sa una 40 ra man to kapin. Sa to pa dili gyud mo kunhod basta kay panalanginan tas Ginoo. Amen ba? Uswag yun. Ingon siya, kung maghalad ka mo og halad sa pasalamat sa to patang sige beng gyud ni ngadto sa Ginoo ihalad kini sa paaging kaymutan ka tungod sa mong halad. So sa una naghalad sila mga baka, karnero ug kanding. Ingon siya dinhi, kinahanglan ang ihalad ninyo, ang ihalad niya usa ka laking baka o karnero o kanding nga walay tatsa aron madawat ang iyang halad. Kinahanglan wala gyud tatsa no, walay daot. Naingon siya, ayaw ka mapaghalad may tatsa kay dili ko kini dawaton. Dili gyud madawat sa naay diferensya kanang naay nukaon, nagnana, mga danlak. O kanang mga gibitok siguro niwang kaayo. Munay bantayan na to nga basig dili kay mutan sa Ginoo. Kung may maghalad og usa ka baka o karnero ingon nga halad sa pakigdayat nga sa Ginoo, aron pagtuman sa kapanaad o kinabubuton nga halad, bahinon kinahanglan nga wala kinitat sa og buling aron kini dawaton. Oh. Ayaw ipahalad ngadto sa Ginoo o ipabutang sa laran, ingon nga halad nga sunugon ang hayop nga buta, piang, pungkol may samad nga nagagos o nukaon. Okay, so mana ang mga procedure kung maghalad ta. Hallelujah. So sa atong panahon karon, na naman ta sa panahon ni Jesus, wala na ta sa ingon nga dili ta mudawat sa mga pagkaon nga sama sa baboy. Kay kita gitawag man tag mga hentil tagikan, nahimutang anak sa Dios, nahimutang kaliwat ni Abraham, pinaagi na kang Kristo. Kung kita daw iyan ni Kristo, nan magkaliwatan ni Abraham. So muna nga yan na ta nagasunod sa pulong sa alagad sa Dios sama kang Apostol Pablo dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 4 magsugod. Unang Timoteo, maminaw ta pagayo. Ingon siya dinhi, ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug way isalikway bisan unsa. Mo nang kirid na nato ang baboy. Kaya ang tanan gibuhat sa Dios maayo, nagtuo man kong baboy, ang baboy binuhat pod sa Dios. So balikon ako, ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa. Matuto na ang iro pastor, pwede ba? Di man naanda nato nagkaon sa mga Islambay ra man na. Ang sawa, pwede ba? Pwede sa mga mukaon. Pero dili gid dili gid na pwede nga naanda nato bisang banakon kinakaon man na, pero dili pwede kay di man na maanda na niya ikaduha. Pasalamat man sa Ginoo. So mo na nga ginadawat nato ang unsaning baboy o makanding baka o karnero. Pero ang dugo wala gid sa labot, dili gid pagkaon kay supa gid sa Ginoo.
Genesis 9:3, pwede kang makakaon sa tanang mga kahayupan sa tapapi lang baboy, pero wala labot ang dugo, kaya ang dugo mo ay naghatag og kinabuhi. Sa Levitico 17, Jes hangtod sa ubos, dili gyud kanon ang dugo, pinuna kung mag-ihaw iyabo o ilubong siya sa yuta. Hallelujah, kay kung dunay mo kaon, patyon siya o putlon ka ng kalaga. Nga sa buhat 15:28-29, dunay sila panagkaoyon ang apostoles ug ang Espiritu Santo. Kami nagkaoyon ug ang Espiritu Santo nga dumilaan ninyo ang mga gikahalad sa Dios kanang sa mga santos nga mga pista-pista. Dumilaan ninyo ang pagkaon sa mga linuok kanang patay na daan, double murder, di na pwede, og ang dugo. Ingon siya, og kung kini inyong gibuhat, maayo. Hallelujah. Og sa to pa nagtuo ko nga panalanginan sa Ginoo. Sumana nga kung dunay mangayo sa dugo, pabor lang kitang naibalo sa kamatuoran, dili gid nato ihatag. Kay kita mo nagtolerate, kita mo ay pananglan sa Ginoo. So mo na nga hallelujah ang procedure atog yung ilubong siya. Atong ikuan sa yuta. Hallelujah. Kay dili gid na batasan sa unang panahon ng tuod sa mga apostoles ug sa Espiritu Santo ang pagkaon sa dugo. Matud pa na giluto naman daw. Pwede na kanon. Dili gihapon kay naghatag gyud na sa kinabuhi. Iluto lang pero dugo gyud nagikan. So man nga ang karne moray atong lutuon. O bisan unsa nga makaon nato, naanda naman nato pagkaon og baboy, pwede na tong dawaton. Pero kanang pinatambok, kanang preparado, wala gipakaon og mga balikas, wala gipakaon og mga kasaba. Tungod kay halad sa Ginoo. So manang ato gyung bantayan aron dawaton gyud sa Ginoo. Unya sa Mateo 5 naay tugon ni Ginoong Hesus dinhi. Iporta magampo. Aron mahibalo kita mga pahinumdum lang. Kay usahay nakabasa nakadog natin niya ini pero nakalimot ba atong i-remind. Mateo 5 Mateo 5:23. Busa inigdala nimo sa imong halad ngadto sa laran, unya didto mahinumdum man mo, imong na-remind ba, na-recall nimo, nahinumduman nimo nga may nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad at tubangan sa laran, ug adtua dayon ang imong isig katawo pagiguli una kaniya, unya ibalik, unya balik sa laran ug padayon na ang imong paghalad sa Dios. Di pwede nga mohalad ta mga igsuon nga dunay mga kasilo, dunay mga grudges. Dili gid dawaton sa Dios. Bisag unsa pa kadako, unsa ka tambok ang imong halad, siguro nahimutan na sa Ginoo tod kay maayo ang imong gihalad ngadto sa Dios sa imong tan-aw, pero kung doon na po yung mga problema, labi na igsuon sa pagtuo, mga ginikanan, kauban sa buhat, hallelujah, kinahanglan gyud og restoration, pagpasiguli, forgiveness aron nga dawaton sa Ginoo. So mamalandong ta. Kung doon naman mga tagpasaylo sa Ginoo. Usahay ang mga grudges mo ibabag nga dili ta panalanginan. Doon ay mga kahubos, kasilo niya. Kanto doon na mga divided, doon na may division, mga pagmahay, mga mulo. Ang tod nga way kalipay. Ang gusto sa Ginoo mag-Thanksgiving malipayon. Magkuusa, magasinabtanay. Hallelujah, mga grudges. Hallelujah. Wala na kalinaw, kalipay o doon nagyoy dako nga panaghiusa. Praise God. Unya ang atong buhaton karon, humanta nakapangay pasaylo sa Ginoo kung dunay nasiluan nato o naka timog kasakit nato, doon na tay pagpangay pasaylo sa Ginoo o pagpangay pasaylo sa usag-usa. Hallelujah. Kay dili dawaton sa Ginoo ang unsa man atong halad kung doon na tay mga kasilo sa atong isig katawo. Praise God. Ug ang katapusan, kinahanglan nga doon naging mensahe, mga igsoon, ug dunay mga pagampo sa dili pa nato ihawon ang baboy, di pa nato lutuon ang bugas. Nga naman, sa Timoteo 4:5, ang pulong sa Dios ug ang pagampo mo ay nakapabalaan niini. Wala nga maghalad ta na agi pulong sa Ginoo. Unya naay pagampo. Hallelujah. Amen. Amen ba? So muna nga asa man inyong baboy diha. Ingon sa Levitico kapitulo 1 bersikulo 2, gunit sa imong baboy itapion na imong kamutin ha sa bugas. Kana usa pa na karon dubli na sa tuig. Karon nga
panalangin ng sige na mo man ay procedure. Basta nato siguro aron painamdom mo siguro mo makadungog ani o nakadungog na ba ka mo ni ang gisulti sa Levitico. Itapion nato ang atong kamot. Levitico. Ito pumipisa ning Biblia ni. Hallelujah. So di nagduol ang inyong mga bugas, inyong manok, inyong baboy. Hallelujah. Ingon siya kun ingna ang mga Israelita nga kun maghalad sila kana kog mananap kinanglan nga halad nila baka o karnero o kanding baka kun baka bahinon ang ihalad sinuno kinanglan nga kinila kay walay tatsa adto kini ihalad sa pultan sa tolda kataban ang dawaton sa Ginoo itapion ang iyang kamot sa ulo sa mananap ug ihalad niya ang dawaton kini ingon nga halad sa pagpapa sa iyang sala kung ato pag ginang ipadayon dunay mga harina dunay mga kanon dunay mga ilimnon nga mao gihapon atong tapinan ali sa itong mga kamot. So, taas naman kayo. Atong nakita, pamatudan lang nga pandungan gyud. Hallelujah, atong tapinan sa itong mga kamot. Muna sa Deuteronomio 28:8, bisag unsay atong pagabutangan sa atong mga kamot, pagapanalangin ko. Amen. Praise God. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong pulong. Okay, si Pastor Dudong siguro magalid sa atong prayer.